Okay, done with the organ that make up the central nervous system, which is the brain. Now let's look at the second component that make up our central nervous system, which is spinal cord. Okay, spinal cord. Spinal cord is saraf tunjang, not tulang belakang. I am sorry, I've made mistake in the previous video. The spinal cord is saraf tunjang, bukan tulang belakang. Okay, let's look at where we can find the spinal cord. The spinal cord is contained within the vertebral column. Okay, maksud ayat ni ialah saraf tunjang ni terdapat ataupun dijumpai ataupun lokasi dia adalah di dalam tulang belakang. And this spinal cord is surrounded by cerebrospinal fluid. Okay, so the structure in the diagram on my right is the structure of spinal cord. Okay, ini adalah struktur spinal cord semua ni. And this spinal cord is surrounded by fluid. Kiranya paling dalam adalah spinal cord, lapisan kedua adalah cerebrospinal fluid, lapisan ketiga adalah cerebral column ataupun tulang belakang. And this fluid, the function of this fluid is to protect and supply the spinal cord with nutrients. Okay, itu lokasi dia. The spinal cord is made up of white matter and grey matter. Spinal cord terdiri daripada jirim putih dan jirim kelabu. Okay, in a cross section, cross section is a lateral cut of a particular structure. Cross section maksudnya potongan sesuatu struktur tu secara melintang, secara lateral. Okay, example is human blood vessel, salur darah. Salur darah kan panjang macam ni. Okay, cross section means I will cut this structure laterally. Saya akan potong kat sini. And the view of the structure is the frontal view. Maksudnya kita akan tengok struktur tu dari depan ni. So kalau dari depan ni kita akan nampak bulat je lah. Kalau daripada tepi kita akan nampak salur ni panjang. So cross section kita akan potong secara lateral dan kita akan tengok dari depan. So kita akan dapat macam ni. So cross section of and this is the structure of or the cross section of the spinal cord. So in a cross section, bila kita potong dia, the grey matter looks like a butterfly or letter H. Grey matter tu berbentuk rama-rama ataupun berbentuk seperti huruf H. Gambar ni macam tak berapa nampak dia punya H tu. Okay, here we go. Okay, this is the H or butterfly-like structure I've mentioned just now. Okay, so this is the grey matter. And the one here that I've drawn here is the white matter. So dua ni lah yang membentuk saraf tunjang. So what's inside the grey matter? The grey matter comprises mainly of cell bodies. Okay, cell bodies. Apa pula cell bodies ni? Okay, let's recall the structure of nerve cell I've introduced before. Okay, this is the structure of one of the nerve cell. There are 3 types of nerve cell. Kita ada 3 jenis sel saraf. Dan gambar ni menunjukkan salah satu contoh sel saraf tersebut. So 2 lagi struktur dia berbeza sedikit. Okay, so this is the cell body. Inilah cell body-nya bahagian sini. Yang branches out from the cell body is called dendrite. We would learn this in the next subtopic. Okay, inilah cell body. So branches out from the cell body is the dendrite. So dalam grey matter ada cell body. Itulah yang dia nak bagi tahu. And is surrounded by white matter. So dia just nak bagi tahu poin pertama ni, dalam grey matter ada cell body dan grey matter ni dikelilingi oleh white matter. Okay, what's inside the white matter? White matter consists of axons. Axon kat mana? Dekat sini. Yang panjang ni. Myelin sheath dekat mana? Okay, covered in myelin sheath. Maksudnya dalam white matter ada axon dan axon ni diselaputi oleh myelin sheath. Sheath tu selaput myelin. Kiranya ni axon, ni myelin sheath. Dia menyelaputi, dia mengelilingi, menyelaputilah sesuai. Dan axon ni berada dalam white matter. Okay, dalam gambar yang kat atas ni, untuk lebih faham. Okay, structure, the blue structure here is the neuron.
Okay, the red structure here, the red thread-like structure in red here is also a neuron. Okay, lukisan berbenang seperti berbenang yang berwarna biru ni dan seperti berbenang yang warna merah ni adalah contoh nerve cell ataupun neuron. Sama ke lain dua neuron ni? Kalau tengok yang ni ada bulat kat sini, maksudnya tak samalah. Yang ada bulat kat sini ni kita panggil dia sensory neuron. Yang tak ada bulat kat tengah-tengah tu kita panggil neuron. So dah belajar dah dekat sini dua jenis neuron, sensory neuron, motor neuron. What else? Okay, white matter consists of axons covered in a myelin sheath and extends up and down the spinal cord. Okay, dia kata white matter ni ada axon. Maksudnya axon kat sini ni duduk kat sini. Duduk kat sini sebab white matter. Extend up and down maksudnya dia terus ke ni lah, dia keluar daripada structure ni. Tu maksud ayat kedua. Okey, lupa nak bagi tahu tadi. Macam mana nak bezakan sensory neuron dengan motor neuron Sensory neuron ni dia sel body dia dekat, bukan dekat hujung ni, dia dekat tengah ni. Dan sensory neuron dia akan berada, cell body of sensory neuron is located in the dorsal root ganglion. Dorsal root ganglion ni yang membengkak ni. So automatic bila ada bengkak ni maksudnya ini adalah tempat untuk cell body sensory neuron. Okay, the spinal nerve, point ketiga, the spinal nerve extend from the spinal cord through two short branches or root which are the dorsal root and ventral root. Okay, ayat ketiga dia nak bagi tahu macam ni lah. Okay, saya ulang balik ayat kedua. Ayat kedua dia nak bagi tahu yang white matter ni ada axon. Okay, betul lah ada axon. Lepas tu kalau ada axon, structure dia kan sampai ke belakang ni. Axon sampai sini je. So dia nak bagi tahunya axon ni dia akan extend out, branches out keluar, dan kesemua neuron-neuron ni dia berada di dalam dorsal root dan ventral root. Sama ke lain dorsal root dan ventral root? Lain. Kat mana dorsal root dan ventral root? Okey, saya lukis yang ini besarlah sikit. Tak boleh. Okey, yang ini daripada sini sampai yang ni sini, ini adalah dorsal root. Okey, laluan ni yang warna kuning ni straight je, tak ada bumper apa-apa ni, ini adalah ventral root. Beza. So dorsal root dia menempatkan sensory neuron, ventral root dia menempatkan motor neuron. So dia just nak bagi tahu yang neuron-neuron tu berada dalam dorsal and ventral root. Okay, the function of the spinal cord. Gambar ni lebih jelas sebenarnya. Cuba tengok Okay, ni dorsal root. Daripada sini ada bumper sikit. Dari sini ada bumper sikit. Kira dorsal root ni adalah laluan lah ataupun penempatan untuk sensory neuron. Dorsal root ganglion yang ini. Ventral root, awak ingat root tu akar, awak ingat root jalan Ini adalah jalan dia, ventral root. Ventral root dia menempatkan motor neuron. Jelas sikit gambar ni. Okay, the function of the spinal cord. It process a few types of sensory information and to send responses through the motor neuron. So fungsi keseluruhan saraf tunjang ni, dia menerima dan memproses maklumat. Kemudian dia menghantar maklumat apa? Maklumat untuk kita memberi respon lah melalui motor neuron. Kalau tengok gambar pun tak perlu hafal lah sebab neuron ni fungsi dia untuk transmit impulse. Function of neuron to transmit impulse. Transmit ni macam send lah, hantar. So neuron ni seperti jalan ataupun saya kata courier service lah, dia yang menghantar maklumat. So sensory neuron dia membawa maklumat, cuba tengok daripada sensory neuron dia membawa maklumat daripada reseptor ke spinal cord. Lepas tu daripada spinal cord maklumat ataupun impuls dibawa ke masa ataupun effector. Daripada sini nak sampai ke effector melalui motor neuron.
Okey, fungsi dia yang kedua to control reflex action, tindakan luar kawal lah. Reflex action adalah salah satu contoh tindakan luar kawal. And the function of the spinal cord, the last one is to connect the brain with the peripheral nervous system. Yang ni kalau masih ingat, yang branches keluar nanti ni adalah spinal nerve. Spinal nerve adalah contoh peripheral nervous system. Lepas tu bila kita sambungkan struktur ni ke atas, nanti ke atas ni ada brain. So brain adalah central. Kat sini adalah peripheral. So spinal cord ni duduk tengah-tengah, dia menghubungkan. Itulah. Okey, ini details untuk root tadi. Okey. Dorsal root, ventral root. Ini saya ulang balik je lah. The dorsal root contains the axon of the sensory neuron. Okay, saya compare teruslah 1 dan 2. Dorsal root contain the axon of the sensory neuron, while ventral root contain the axon of the motor neuron. Okay, dorsal root ada sensory neuron, ventral root ada motor neuron. Saya ingat motor MV, ventral V, MV movie, M motor, V ventral. So automatic lah dorsal tu ada sensory. And that sense, the dorsal root contain the axon of the sensory neuron that sense the nerve impulse from the sensory neuron, from the receptor to the spinal cord. Okey, ni satu ayat. Apa yang ada? Okey, ayat yang sub ayat belakang tu menunjukkan pergerakan impuls daripada receptor ke spinal cord. Kalau ventral root, dia send impuls daripada spinal cord ke effector. Tu beza. Yang ni ke spinal cord, yang ni dari spinal cord. Okey, dorsal root ganglion. So dorsal root ganglion yang inilah. Okey, dorsal root ganglion contain the sensory neuron cell bodies are clustered in the dorsal root ganglion. Maksud ayat dia ialah dalam dorsal root ganglion ni ada cell body of sensory neuron. Jangan kata motor neuron pula. Okey, spinal nerve. Okey, daripada dua branches ni dia akan jadi satu ni. Yang inilah spinal nerve. The spinal nerve contain the sensory neuron and motor neuron. Nanti dia akan jumpa kat sini. Okay. White matter, grey matter macam biasalah. Tadi dah bagi tahu. Okay, peripheral nervous system. So I'm done with spinal cord. Okay, the peripheral nervous system consists of the somatic nervous system and autonomic nervous system. Apa benda pula? Somatic nervous system regulates all control actions. Okay, somatic nervous system mengawal tindakan yang boleh dikawal. Okay, ataupun dalam keadaan sedar, nak ambil pen, nak pergi beli makanan, nak bangun dari tempat duduk, nak pergi ke depan, nak pinjam pensel dengan kawan dan sebagainya. Okay, itu control actions. Okay, the autonomic nervous system controls involuntary action. Auto ni automatic. Maksudnya action tu automatic berlaku. Kita tak boleh control. Examples are heartbeat, contraction of the blood vessel. Okay, the function of the peripheral nervous system is to connect sensory receptors and effectors to the central nervous system. So, walaupun dia adalah peripheral nervous system, macam tepi-tepi ataupun sampingan ataupun sokongan, tapi pentingnya peripheral ni dia menghubungkan antara receptor dan effector dengan central nervous system. Okay. So untuk human nervous system, it can be divided into central and peripheral. Okay, we have done discussing about the brain which make up the central nervous system, and just now we have discussed about spinal cord, also one of the component that make up central nervous system. So